ویسے تو کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی اور پورے کپڑے اتار دیں تو بزرگ بن جاتا ہے. کتنی دوری پالیسی ہے. ننگے سر کو نماز پڑھ رہا ہو اسے ٹوپی پہنا دیتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی, اور جو کپڑے اتار کے بیٹھ جائے اسے ولی اللہ مان لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. ایسی بے شرمی کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف میں 6120 کہ لوگوں نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے کلام میں سے جو پایا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیا نہیں کرتا تو پھر جو چاہے سو کر. یعنی جب تو بے حیا ہو جاتا ہے, بے شرم ہو جاتا ہے, پھر جو چاہے تو کر. یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ جناب ننگے سر تو نماز نہیں ہوتی, لیکن جو پورا لباس ہی نہیں پہنتے ننگے ہوتے ان کو یہ اولیاء مانتے ہیں, ولی مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آپ اہل سنت کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں کہ پیر کی شرائط کیا ہیں. اس میں سب سے پہلی شرط کہ وہ اہل سنت ہو. نمبر 2 عالم ہو یا اتنا علم جانتا ہو کہ مسئلہ نکال سکے. اور نمبر 3 اس علم پر عمل کرتا ہو, باعمل ہو. اور نمبر 4 اس کا سلسلہ نسب ہو. تو پیر کے لیے, بزرگ کے لیے تو یہ شرائط اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں, اور اہل سنت بار بار اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ جو فرائض مکمل کرے, جو شریعت پر چلے. باقی لوگ چاہے کسی ننگے کو پیر مان لے اور چاہے وہ گدھے کو سجدے کریں, کچھ کریں, وہ یہ عوام کا مسئلہ ہوتا ہے. عوام کو سمجھانا ہوتا ہے, نہ کہ آپ اہل سنت پر اس طرح کی گفتگو کریں جناب یہ تو ننگے سر کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی. میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں. یہ کہتا ہے کہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت ہی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہے ننگے سر نماز کے بارے میں. فقہا کا قول نقل کیا ہے, اسے انڈورس کیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا درست ہے, اور اگر کسی مرد کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع خضوع ملتا ہو تو وہ ننگے سر ہی نماز پڑھے. جی دوستو, آپ نے دیکھا یہ اپنے ہی جال میں خود پھنستا ہے, کیونکہ جھوٹا انسان ہے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا 905 نمبر ویڈیو ہماری, اس میں ہم نے دکھایا اس کے 100 جھوٹ. اس کے علاوہ اس نے 60 جھوٹ اور بولے ہیں, اور بہت سارے اس نے جھوٹ بولے ہیں. تو یہ اس کا بغض ہے اولیاء کرام سے, اس طرح کی باتیں کر کے اپنا بغض نکالتا ہے. اور اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے فرمایا اے محبوب آپ مانگیے, تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی محبت مانگی. یا اللہ تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے. یعنی جو اللہ کے ولی, اللہ کے پیارے ہیں, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, ان سے محبت مانگی آپ علیہ السلام نے کہ جو تجھ سے محبت کرے ان سے میں محبت کروں. یہ کہتا ہے جناب نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. جو مسلم علمی کتابی ہوگا وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, اس طرح کی مثالیں نہیں دے گا. یہ جاہلوں کے کام ہے, ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے, نہ یہ کہ آپ اہل سنت پر اس طرح تہمت لگائیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ والوں سے محبت کرنا. یہ مسند احمد میں حدیث ہے 22465, اور ترمذی شریف میں حدیث ہے 3235. امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں, تو امام بخاری نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب میں آپ کو پوری اور مکمل حدیث سنانے والا ہوں جس میں آپ کے لیے بہت سارے مسائل سامنے آ جائیں گے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار کرتے رہے صبح کی نماز کے لیے. آپ تھوڑا سے لیٹ ہوئے, یہاں تک کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے. آپ علیہ السلام تشریف لائے, مختصر نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا الا مصافکم کما انتم, اسی طرح صفوں میں بیٹھے رہنا, میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لیٹ ہوا, اس کی وجہ یہ ہے میں رات کو اٹھا, جتنا میرے نصیب میں تھا میں نے نماز پڑھی, پھر اونگ گئے, پھر میں سو گیا. تو میں نے خواب میں اپنے رب کا دیدار کیا, حسین جمیل صورت میں میں نے اپنے رب کو دیکھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا خواب میں دیدار کیا, اور ظاہری آنکھوں سے آپ علیہ السلام نے بھی دیدار کیا. اس پر ہماری ویڈیوز ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ظاہری آنکھوں سے. باقی خواب میں آپ علیہ السلام نے دیکھا, اولیاء کرام دیکھتے ہیں, یہ تو بڑی خوش نصیبی والی بات ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے رب کا دیدار کیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قلت لبیک ربی, میں نے عرض کی میں حاضر ہوں میرے رب. قال فیم یختصم الملأ الاعلی, اللہ نے فرمایا کہ یہ مقرب فرشتے
किस बारे में बहस मुबाहसा कर रहे हैं? कुल्तु ला अदरी, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। अल्लाह ने 3 मरतबा ये सवाल किया कि ये मुकर्रब फरिश्ते किस बात पर बहस मुबाहसा कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। फराइतुहु, मैंने देखा, वादा कफ़हु बैन कतिफ़ैया हत्ता वजदतु बर्द अनामिलिही बैन सदियैया। आप अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने देखा कि अल्लाह ने अपना हाथ मेरे 2 कांधों पर रखा और अल्लाह के हाथ की जो पोरे हैं, उंगलियां, उन उंगलियों की ठंडक मैंने अपने दिल में महसूस की। ये हदीस आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस हदीस में ये अल्फाज हैं, तो ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस 3235 और मिशकातुल मसाबी में इसका नंबर है 748 कि अल्लाह ने 2 कांधों के दरमियान हाथ रखा, उसके हाथ की ठंडक जो मैंने सीने में महसूस की। फ़तजल्ला अली कुल्ल शै, फिर क्या हुआ, हर चीज़ मेरे लिए रोशन हो गई, वाज़ेह हो गई, हर चीज़ को मैंने जान लिया। वअरफ़्तु, मैंने पहचान लिया हर चीज़ को। ये आप अलैहिस्सलाम की शान कि अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह फरमाते हमने आपको सिखाया जो आप नहीं जानते थे। वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा फ़ज़ल अज़ीम है। तो हम कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया है। हर वक्त जिब्रील का आना ये ज़रूरी नहीं है। तो अल्लाह ने किस तरह इल्म अता फरमाया? हाथ रख के, अपनी रहमत वाला हाथ रख के, जैसे कुरान पाक में यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उन पर है। तो फरमाते अरफ़्तु, मैंने हर चीज़ को जान लिया। फ़क़ाल या मोहम्मद, अल्लाह ने फरमाया ए मोहम्मद। क़ुल्तु लब्बैक रब्बी, मैंने अर्ज़ की मैं हाजिर हूँ मेरे रब। अल्लाह ने फरमाया फ़ीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, ये मुक़र्रब फरिश्ते किस बारे में बहस मुबाहसा कर रहे हैं? कुल तो फिल कफ़ारात, मैंने कहा कफ़ारात यानी वो अमाल जिनको करने से गुनाह धुल जाते हैं, गुनाह मिट जाते हैं, उस बारे में ये बहस मुबाहसा कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया हुन्न, वो क्या हैं? कुल तो मशिल अक़दाम इल जमात, बा जमात नमाज के लिए जाना, कि जो बंदा बाद जमात नमाज पढ़ने के लिए जाता है उसके गुनाह अल्लाह करीम मिटा देता है। वल जुलूस फिल मसाजिद बाद सलाह, और नमाज के बाद मसाजिद में बैठे रहने से गुनाह माफ़ होते हैं। व इसबागुल वुदू हियल करीहात, जब वज़ू करना बड़ा मुश्किल हो, जैसे सर्दियों में वज़ू करना बड़ा मुश्किल होता है, उस वक्त वज़ू करना, इससे भी गुनाह क्या होते हैं, झड़ते हैं। सुम्मा फ़ीमा, अल्लाह ने फरमाया फिर और किस बारे में बहस मुबाहसा करें? कुल तो मैंने कहा फ़ी दरजात, दरजात के बारे में कि जिससे दरजात बढ़ते हैं। क़ाल वमा हुन्ना, अल्लाह ने फरमाया वो क्या अमाल हैं जिनसे दरजात बुलंद होते हैं? कुल तो मैंने कहा इताम ताम, खाना खिलाना, खाना खिलाने से दरजात क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और हदीस पाक आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सहाबी ने अर्ज़ किया रसूल इस्लाम में बेहतरीन अमल क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वक्त पर नमाज़ पढ़ना और खाना खिलाना। इताम ताम, खाना खिलाने से दर्जात बुलंद होते हैं। व लीनुल कलाम, नरम गुफ्तगू से दर्जात बुलंद होते हैं। और क्या ये नरम गुफ्तगू थी जो आपने सुनी? झूठ था, तोहमत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसों की पैरवी करने से बचाए। वस्सलात वन्नास नियम, और तहज्जुद पढ़ना, रात को नमाज पढ़ना जब लोग सोए हुए हों, तो ये वो काम है जिनसे दर्जात बुलंद होते हैं। काल, अल्लाह ने फरमाया काल सल, ए महबूब मांगिए। अब तवज्जो कीजिए, अल्लाह के महबूब क्या मांग रहे हैं? कुल तो मैंने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात, या अल्लाह मैं तुझसे अच्छे काम करने की तौफीक मांगता हूँ, बुरे काम से बचने की तौफीक मांगता हूँ। व हुब्बल मसाकीन, और गरीबों मिस्किनों से मोहब्बत मांगता हूँ। व अन तग़फ़िर ली व तरहमनी, और ये मांगता हूँ कि तू मुझे बख्श दे और तू मुझ पर रहम कर। व इज़ा अरदत फ़ितनतन फ़ी कौमिन फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ्तूनिन, जब किसी कौम को तो फितने में डालना चाहे तो मुझे उससे पहले वफ़ा दे दे। व अस्अलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, हुब्बका, तेरी मोहब्बत की। या बारी तला, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। व हुब्बा मन युहिब्बुका, और हर उस शख्स की मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता है। या बारी तला, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत भी मांगता हूँ। आप अलैहिस्सलाम मोहब्बत मांग रहे हैं, यानी कि तालीम दी जा रही है कि आपने रब से ये दुआ करनी है कि अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा और उनकी मोहब्बत फरमा जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। वह हुब्ब अमल युक़र्रिबुनी इला हुब्बिका, और उस अमल की मोहब्बत अता फरमा जो मुझे तेरे करीब कर दे।
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम फरमा, इन्नहा हक़्क़ुन, ये ख्वाब सच्चा है, हक है, फ़दरसूहा, लोगों को बताया करो ये ख्वाब कि इस तरह अल्लाह से मांगना है, ये दर्जात की बुलंदी के अमाल है, ये कफ़ारात के अमाल है, और ये सवाल करना है कि अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा और उनकी मोहब्बत अता फरमा जो आपसे मोहब्बत करते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं। सुम्मा तअल्लमूहा, लोगों को तालीम दो कि इस तरह दुआ मांगे, या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत अता फरमा। तो अल्लाह के वलियों का काम क्या है? मुश्किलात को झेलते हैं, सफ़र करते हैं, दीन को हम तक जो पहुँचाए, अल्लाह के वलियों का इसमें बड़ा हाथ। तो अल्लाह के वलियों की मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया है और तालीम दी है कि ये रब से दुआ करनी है कि आप बारी ताला अपनी मोहब्बत अता फरमा और अपने प्यारों की मोहब्बत अता फरमा। तो जो शख्स ये कहे कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब, यानी मैं बाबी नहीं हूँ, मैं औलिया कराम को नहीं मानता, उनसे बुग़्ज़ रखता हूँ, और जो बुग़्ज़ रखे, अल्लाह करीम क्या फरमाता है, मन आदाली वलियन फ़क़द आदनतु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली दोस्त बुग़्ज़ रखा उससे मेरा ऐलान जंग है। ये ऐलान जंग करना चाहते हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ में हदीस कुदसी 6502, फरमाया वली कौन है? अल्लाह फरमाता है वली वो हैं जो फ़राइज़ मुकम्मल करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं, यहाँ तक कि मैं उनकी आँखें बन जाता हूँ, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, मैं उनके कान बन जाता हूँ, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ, और जब वो मुझसे सवाल करते हैं व इन सालनी लअतियन्नहु, मैं उन्हें ज़रूर अता फरमाता हूँ। तो ये हदीसें हम बार बार पढ़ते हैं, सुनाते हैं। तो ये इतना बड़ा झूठा इंसान है, इस हदीस को पढ़ के कहता है जनाब नहीं, ये तो इतना हिस्सा पढ़ते हैं, मन आदाली वलीन फ़क़द आदनतु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग। आगे पढ़ते नहीं जनाब, हम पढ़ते हैं, बार बार बताते हैं कि वली वो है जो शरीयत पर अमल करे, शरीयत का पाबंद हो, वो वली, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना अल्लाह को पसंद है। आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी है कि या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा और उनकी मोहब्बत अता फरमा जो तुझसे मोहब्बत कर। हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह करीम आपको ऐसे शरीरों से बचाए, आपको अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमाए, हम सब को अपनी मोहब्बत अता फरमाए और अपने प्यारों से मोहब्बत अता फरमाए और शरीरों के शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।